Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan muhadharah pertemuan ke-7 ya. Untuk kelompok 2 muhadharah pertemuan ke-7 hari Minggu tanggal 18 April 2021. Pertemuan ke-7 hari Minggu 18 April 2021. Ya, sebelum masuk ke latihan, seperti biasa, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Amni hadir. Hadir, Ustaz. Ya. Kemudian Mbak Wahdah hadir. Hadir, Ustaz. Oke. Kemarin sampai ke sampai di mana kemarin? Ada yang tahu? Rubai ya kalau tidak salah. Oke. Kemarin kalau tidak salah kita berlatih tentang sulasi ziyadah bi thalathati ahrufin tambah 3 huruf. Berarti sekarang masuk ke rubai mujarrad. Tapi langsung saja. Rubai mujarrad itu cuma satu wazannya. Fa'ala la yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil. Sekarang terjemah, silakan Mbak Amni. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Mutarjimun mutarjamun. Tarjim la tutarjim. Tarjama tarjama tarjamu tarjamat tarjamata tarjamna tarjamtu tarjamtuma tarjamtum tarjamti tarjamtuma tarjamtunna tarjamtu tarjamna. Yutarjimu yutarjimani yutarjimuna tutarjimu tutarjimani yutarjimna tutarjimu tutarjimani tutarjimuna tutarjimina tutarjimani tutarjimna tutarjimun nutarjimu mutarjimun mutarjimani mutarjimaini mutarjimuna mutarjimina mutarjimatun mutarjimatani mutarjimataini mutarjimatun mutarjamun mutarjamani mutarjamaini mutarjamuna mutarjamina mutarjamatun mutarjamatani mutarjamataini mutarjamatun tarjim tarjima tarjimu tarjimi tarjima tarjimna la tutarjim la tutarjima la tutarjimu la tutarjimi la tutarjima la tutarjimna. Oke. Zakhrofa, Mbak Wahdah silakan. Zakhrafa yuzakhrifu zakhrafatan muzakhrifun muzakhrafun zakhrif la tuzakhrif zakhrafa zakhrafa zakhrafu zakhrafat zakhrafata zakhrafna zakhrafta zakhraftuma zakhraftun zakhrafti zakhraftuma zakhraftunna zakhraftu zakhrafna yuzakhrifu yuzakhrifani yuzakhrifuna tuzakhrifu tuzakhrifani yuzakhrifna tuzakhrifu tuzakhrifani tuzakhrifuna tuzakhrifina tuzakhrifani tuzakhrifna uzakhrifu nuzakhrifu muzakhrifun muzakhrifani muzakhrifaini muzakhrifuna muzakhrifina muzakhrifatun muzakhrifatani muzakhrifataini muzakhrifatun
muzakhrafun, muzakhrafani, muzakhrafaini, muzakhrafuna, muzakhrafina, muzakhrafatun, muzakhrafatani, muzakhrafataini, muzakhrafatun. Zakhrif, zakhrifa, zakhrifu, zakhrifi, zakhrifa, zakhrifna. La tuzakhrif, la tuzakhrifa, la tuzakhrifu, la tuzakhrifi, la tuzakhrifa, la tuzakhrifna. Was-wasa silakan Mbak Amni. Waswasa yuwaswisu waswasatan, muwaswisun muwaswasun, waswis la tuwaswis. Waswasa waswasa waswasu waswasat waswasata waswasna. Waswasta waswastuma waswastum waswastu waswastuma waswastunna waswastu waswasna. Yuwaswisu yuwaswisani yuwaswisuna tuwaswisu tuwaswisani yuwaswisna tuwaswisu tuwaswisani tuwaswisuna tuwaswisina tuwaswisani tuwaswisna tuwaswisun muwaswisu muwaswisun muwaswisani muwaswisaini muwaswisuna muwaswisina muwaswisatun muwaswisatani muwaswisataini muwaswisatun muwaswasun muwaswasani muwaswasaini muwaswasuna muwaswasina muwaswasatun muwaswasatani muwaswasataini muwaswasatun waswis waswisa waswisu waswisi waswisa waswisna la tuwaswis la tuwaswisa la tuwaswisu la tuwaswisi la tuwaswisa la tuwaswisna. Kabah Mbak Amni silakan. Mbak Wahdah silakan. Kabkaba, kabkaba yukabkibu, kabkabatan, mukabkibun, mukabkabun, kabkiblatu, kabkib, kabkaba, kabkaba, kabkabu, kabkabat, kabkabata, kabkabna, kabkabta, kabkabtuma, kabkabtum, kabkabti, kabkabtuma, kabkabtunna, kabkabtu, kabkabna. Yukabkib, yukabkibu, yukabkibani, yukabkibuna, tukabkibu, tukabkibani, yukabkibna, tukabkibu, tukabkibani, tukabkibuna, tukabkibina, tukabkibani, tukabkibna, ukabkibun, ukabkibu, mukabkibun, mukabkibani, mukabkibaini, mukabkibuna, mukabkibina, mukabkibatun, mukabkibatani, mukabkibataini, mukabkibatun, mukabkabun, mukabkabani, mukabkabaini, mukabkabuna, mukabkibina, mukabkabatun, mukabkabatani, Ada yang terlewat tadi? Coba diulang. Mukabkabun, mukabkabani, mukabkabaini, mukabkabuna, mukabkabina, mukabkabatun, mukabkabatani, mukabkabataini, mukabkabatun. Ya. Kabkib, kabkiba, kabkibu, kabkibi, kabkiba, kabkibna, la tabkibu, Salah. la tukabkib, la tukabkiba, la tukabkibu, la tukabkibi, la tukabkiba, la tukabkibna. Ya. Oke. Silakan sisanya berlatih sendiri. Kita langsung masuk ke ziyadah, rubai mazid ya. Rubai mujarad sudah selesai. Sekarang masuk ke rubai mazid. Rubai mazid terdiri dari dua jenis. Ada yang ziyadah biharfin tambahan satu huruf, ada yang ziyadah biharfin tambahan dua huruf. Yang tambahan satu huruf cuma satu wazannya, tafa'lala. Tafa'lala, tafa'lalu, tafa'lul, tafa'lil, mutafa'lun, tafa'lala, tafa'lal. Yang tambahan dua huruf ada dua wazan, if'an lala, if'an lilu, if'an lalan, muf'an lilu, muf'an lala, if'an lila, if'an lilla, taf'an lil, kemudian if'an lala, dan seterusnya. Jadi tinggal tersisa 3 wazan lagi. Oke, kita masuk ke tafa'lala terlebih dahulu. Ziyadah bi harfin, tambahan satu huruf. Tajal baba, silakan Mbak Amni. Tajal baba ya tajal babu tajal buban mutajal bibun mutajal babun tajal bab la tajal bab tajal baba tajal baba tajal babu tajal babat tajal babata tajal babna tajal babta tajal babtuma tajal babtum tajal babti tajal babtuma tajal babtunna tajal babtu tajal babna ya tajal babu ya tajal babani ya tajal babuna tatajal babu tatajal babani ya tajal babna tatajal babu tatajal babani tatajal babuna tatajal babina tatajal babani tatajal babna atajal babuna tajal babu mutajal bibun mutajal bibani mutajal bibaini mutajal bibuna mutajal bibina
mutajalbibatun, mutajalbibatani, mutajalbibataini, mutajalbibatun, mutajalbabun, mutajalbabani, mutajalbabaini, mutajalbabuna, mutajalbabina, mutajalbabatun, mutajalbabatani, mutajalbabataini, mutajalbabatun, tajalbab, tajalbaba, tajalbabu, tajalbabi, tajalbaba, tajalbabna, la tatajalbab, la tatajalbaba, la tatajalbabu, la tatajalbabi, la tatajalbaba, la tatajalbabna. Tajawrabah, Mbak Wahda silakan. Tajawraba yatajawrabu tajawruban mutajawribun mutajawrabun tajawrab la tatajawrab tajawraba tajawraba tajawrabu tajawrabat tajawrabata tajawrabna tajawrabat tajawrab tuma tajawrabtum tajawrabti tajawrabatuma tajawrabatun tajawrabatun tajawrabtu tajawrabna yatajawrabu yatajawrabani yatajawrabuna tatajawrabu tatajawrabani yatajawrabna tatajawrabu tatajawrabani tatajawrabuna tatajawrabina tatajawrabani tatajawrabna atajawrabuna tajawrabu mutajawribun mutajawribani mutajawribaini mutajawribuna mutajawribina mutajawribatun mutajawribatani mutajawribataini mutajawribatun mutajawrabun mutajawrabani mutajawrabaini mutajawrabuna mutajawrabina mutajawrabatun mutajawrabatani mutajawrabataini mutajawrabatun tajawrab tajawraba tajawrabu tajawrabi tajawraba tajawrabna la tatajawrab la tatajawraba la tatajawrabu la tatajawrabi la tatajawraba la tatajawrabna. Ya. Oke, selesai untuk tambahan 1 huruf. Sekarang masuk ke tambahan 2 huruf ziyadah biharfain. Ada 2 wazannya, if'alallah dan if'alallah. Kita masuk ke if'alallah terlebih dahulu. Ihranjama, silakan Mbak Amni. Ihranjama, yahranjimu, ihrinjaman, muhranjimun, muhranjamun, ihranjim, la tahranjim. Ihranjama, ihranjama, ihranjamu, ihranjamat, ihranjamata, ihranjimna. Ihranjamna. Salah. Bukan ihranjim. Jamna. Ihranjamna. Ihranjamta, ihranjamtuma, ihranjamtum, ihranjamti, ihranjamtuma, ihranjamtunna, ihranjamtu, ihranjamna. Yahranjimu, yahranjimani, yahranjimuna, tahranjimu, tahranjimani, yahranjimna, tahranjimu, tahranjimani, tahranjimuna, tahranjimina, tahranjimani, tahranjimna, tahranjimuna, tahranjimu. Muhranjamun, muhranjimun, muhranjimani, muhranjimaini, muhranjimuna, muhranjimina, muhranjimatun, muhranjimatani, muhranjimataini, muhranjimatun, muhranjamun, muhranjamani, muhranjamaini, muhranjamuna, muhranjamina, muhranjamatun, muhranjamatani, muhranjamataini, muhranjamatun. Ihranjim, ihranjima, ihranjimu, ihranjimi, ihranjima, ihranjimna. La tahranjim, la tahranjima, la tahranjimu, la tahranjimi, la tahranjima, la tahranjimna. Oke. Apaan sasa Mbak Wahda silakan. Iqo'an sasa yaqo'an sisu iqo'in sasan muqo'an sisun muqo'an sasun iqo'an sis la taqo'an sis iqo'an sasa iqo'an sasu iqo'an sasat iqo'an sasat iqo'an Fa'alata. Iqo'an sasata. Ya. Iqo'an sasata. Iqo'an sasna. Iqo'an sasta. Iqo'an sastuma. Iqo'an sastuma.
iko ansasti, iko ansastuma, iko ansastunna, iko ansastu, iko ansasna. Yako ansisu, yako ansisani, yako ansisuna, tako ansisu, tako ansisani, yako ansisna, tako ansisu, tako ansisani, tako ansisuna, tako ansisina, tako ansisani, tako ansisna. Ako ansisuna, ko ansisu. Muko ansisu, muko ansisani, muko ansisaini, muko ansisuna, muko ansisina, muko ansisatun. Muko ansisatani, muko ansisataini, muko ansisatun, muko ansasun, muko ansasun, muko ansasani, muko ansasaini, Salah. muko ansasun, muko ansasani, muko ansasaini, muko ansasuna, muko ansasina, muko ansasatun, muko ansasatani, muko ansasataini, muko ansasatun, iko ansis, iko ansisa, iko ansisu, iko ansisi, iko ansisa, iko ansisna. La taqo ansis, la taqo ansisa, la taqo ansisu, la taqo ansisi, la taqo ansisa, la taqo ansisna. Oke, selesai untuk wazan if'an lala. Sekarang masuk ke wazan berikutnya, wazan terakhir, if'alallah. Ya, perlu diperhatikan di situ. Huruf terakhirnya itu bertasydid ya. Prinsipnya apa kemarin kalau menemukan fi'il atau wazan yang huruf terakhirnya bertasydid? Ketika dikehendaki ia sukun pada tasrif lugawi, ya, pada tasrif lugawi domir-domir tertentu, semisal domir hunna ya, itu kan menghendaki huruf terakhirnya sukun. Fa'al, nah, fa'al, fa'al tuma di fi'il mudhari' iya ulna dan seterusnya. Maka dibuka tasydidnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, if'alallah itu asalnya adalah if'al lala ya. Jadi huruf sebelum huruf tasydid ya. Itu kan ada lam bertasydid. Sebelum lam bertasydid itu kan ada la juga kan. Nah, la itu pada asalnya adalah sukun ya. If'al lala. Itu asalnya begitu. If'al lala. Yaf'al lilu. Yaf'al lilu. Isma'alla. Isma'lala. Yashma'lilu. Jadi huruf sebelum huruf bertasydid itu pada bentuk aslinya adalah sukun ya. Jadi penting untuk diperhatikan itu. Ini khusus untuk wazan ini aja ya. Huruf sebelum huruf bertasydidnya ya, wazan if'alallah ini huruf sebelum huruf bertasydidnya itu pada asalnya adalah sukun. If'alala. Isma'alla menjadi isma'lala. Isma'azza menjadi isma'zaza. Isbatara menjadi isbatrara. Itu seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke wazan isma'alla. Silakan Mbak Amni. Ish'alallah yash'alillu Salah? Isma'al. Ya, isma'alla bukan is'alallah. Isma'alla yashma'illu ismi'lalan. Musma'illun musma'allun. Isma'illa la tashma'illa. Isma'alla isma'allu isma'allata isma'lalna isma'lalta isma'laltuma isma'laltum isma'lalti isma'laltuma isma'laltunna isma'laltu isma'lalna yasma'illu yasma'illani yasma'illuna tashma'illu tashma'illani yasma'lilna tashma'illu tashma'illani tashma'illuna tashma'illina tashma'illani tashma'lilna asma'illu nasma'illu musma'illun musma'illani musma'illuna musma'illun musma'illani musma'illaini musma'illuna musma'illina musma'illatun musma'illatani musma'illataini musma'illatun
mushma'allun, mushma'allani, mushma'allaini, mushma'alluna, mushma'allina, mushma'allatun, mushma'allamatani, mushma'allatun, mushma'allatani, mushma'allataini, mushma'allatun. Oke. Ismaillah, Ismaillah, Ismailu, Ismaili, Ismaillah, Ismailna. Ya. La Terus. tashma'illah, la tashma'illah, la tashma'illu, la tashma'illi, la tashma'illah, la tashma'lilna. Oke. Selanjutnya isbatorro. Mbak Wahdah silakan. Isbatara yasbatiru isbitararan musbatirun musbatarun isbatira la tasbatira isbatara isbatara isbataru isbatarat isbatarata isbatarata isbatarna isbatarta isbatarta isbatartuma isbatartum isbatarti isbatartuma isbatartunna isbatartu isbatarna yasbatiru yasbatirani yasbatiruna tasbatiru tasbatirani yasbatirirna tasbatiru tasbatirani tasbatiruna tasbatirlina tasbatirani tasbatirirna asbatiru nasbatiru musbatirun 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 Terus. musbatironi Ya. musbatirun musbatironi musbatiraini musbatiruna musbatirlina musbatiratun musbatiratani musbatirataini musbatiratun musbatarun musbatarani musbataraini musbataruna musbatarlina musbataratun musbataratani musbatarataini musbataratun isbatirlo Ya. isbatirlo isbatiru isbatirli isbatirlo isbatarirna la tasbatiru la tasbatiru la Bukan tasbatiru ru. la tasbatiru la tasbatiru la tasbatiru la tasbatirli la tasbatiru la tasbatirirna. Ya. Oke, selesai untuk muhadharah sesi kedua ya. Latihan tasrif lengkap untuk seluruh mauzun dari semua wazan yang ada di dalam buku ini ya. 22 wazan itu sudah kita tuntaskan semua latihan mauzunnya. Sekarang kita masuk ke sesi 3. Latihan memajuhulkan fi'il ma'lum, latihan memajuhulkan fi'il ya. Sebelum kita memasuki latihan, ada baiknya saya ingatkan terlebih dahulu bahwasanya majhul ya, rumus majhul itu ada 3. Apa saja kemarin? Ada yang untuk fi'il madhi mujarrad. Ada yang untuk fi'il madhi mazid. Lalu untuk fi'il mudhari', baik untuk mujarrad ataupun untuk yang mazidnya. Jadi ada 3 wazannya. Dan ketiga wazan ini harus tepat penggunaannya. Jadi kalau fi'ilnya itu termasuk mujarrad, ya jangan pakai yang mazid. Atau kalau fi'ilnya itu mazid, jangan pakai yang mujarrad. Atau kalau fi'ilnya itu fi'il madhi mujarrad, maka jangan pakai fi'il mudhari'. Jadi jangan salah menggunakan rumusnya. Oke.
Fi'il madhi mujarrad rumusnya apa? Itu sudah pernah saya bagikan kalau tidak salah PDF-nya ya. Rangkuman rumus. Fi'il madhi mujarrad rumusnya apa? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu didommahkan huruf pertamanya. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Ingat ya, satu huruf sebelum huruf terakhir. Jadi bukan huruf terakhir, tapi satu huruf sebelum huruf terakhir. Itu berbeda. Ya, contohnya alima. Satu huruf sebelum huruf terakhir itu adalah lam, bukan mim. Ya, mim huruf terakhir. Huruf sebelum huruf terakhir, ya lam. Berarti lam yang dikasrohkan, bukan mimnya. Ya, lam di situ karena sudah kasroh, maka dia tetap kasroh nanti. Maka alima menjadi ulima. Ini untuk yang mujarrad ya. Untuk yang mazid apa? Dumma kullu mutaharrikin. Setiap huruf yang berharokat. Perlu saya tegaskan bahwasanya harokat ketika disebut harokat, maka yang dimaksud adalah fathah, kasroh, dan dommah. Sukun bukan harokat. Sukun bukan harokat. Oleh karena itu, ya, sukun nanti tidak diganggu dia. Ya, sukun tetap sukun. Tidak didomahkan dia. Karena perintahnya adalah dumma kullu mutaharrikin. Setiap yang huruf yang berharokat saja. Karena sukun bukan harokat, maka dia tidak didomahkan nanti. Ya. Sukun itu justru secara maknanya saja berlawanan dengan harokat. Sukun itu kan artinya diam, tenang. Harokat artinya berasal dari kata harokah. Harokah, ya. Gerak. Diam dengan gerak itu kan sesuatu yang berlawan. Artinya tidak mungkin sukun termasuk ke dalam harokat. Ya. Memang orang-orang Indonesia itu, terutama orang awam ya maksudnya, itu banyak yang salah kaprah dan memasukkan sukun itu sebagai harokat, sebagai bagian dari harokat. Itu agak kurang tepat. Yang betul adalah sukun itu termasuk tanda baca. Ya. Doma, kasroh, fathah juga termasuk tanda baca. Ya. Tapi kalau disebut harokat, yang disebut harokat itu hanya doma, kasroh, dan fathah saja. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai tidak tahu ya tentang hal ini. Oke, tadi rumusnya dumma kullu mutaharikin. Jadi setiap huruf yang berharokat itu didomahkan semua. Wa kusira ma qabla akhiri, dan satu huruf sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan. Penerapannya contohnya seperti ini ya. Wazan istaghfaro. Istaghfaro. Mauzun istaghfaro. Nah, ini kan fi'il mazid ya. Sulasi mazid ziyada bi salah satu ahrufin, tambahan 3 huruf dia. Tambahan ista itu. Ista kan 3 huruf itu. Hamzah, sin, dan ta. Oleh karena itu yang dipakai adalah yang mazid, bukan yang mujarrad ya. Rumus mazid apa? Dumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla akhirih. Dommahkan setiap huruf yang berharokat. Kecuali 2 huruf terakhir ya. 2 huruf terakhir itu tidak diganggu ini. Pokoknya 2 huruf terakhir jangan diganggu. Nah, kita lihat di situ. Huruf yang berharokat apa saja di dalam istighfar ini? Kecuali 2 huruf terakhir. Hamzah dan tak saja kan? Maka jadilah di situ majhul dari istighfar apa? Tu ya. Huruf yang berharokat kan cuman hamzah dan tak saja. Maka didomahkan itu menjadi ustu. Ustu. Lalu rumus selanjutnya duma kullu mutaharikin wa kusiro dan dikasrokan.
Ma qabla akhri, satu huruf sebelum huruf terakhir. Atau dengan kata lain, huruf sebelum huruf terakhir. Ya, ro huruf terakhir. Huruf sebelum huruf terakhir, fa. Maka fa lah yang dikasarkan. Sehingga menjadilah ustughfirah. Huruf terakhir itu selamanya fathah. Karena fi'il madi itu kan mabniun alal fathah. Dia harokat huruf terakhirnya tetap fathah. Selamanya ya. Mabniun alal fathah abadan. Ya, jadi itu ya. Istighfaro menjadi ustughfirah. Baik. Yang terakhir adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini sedikit simpel ya. Karena rumusnya cuma satu, bisa berlaku untuk dua. Bisa berlaku untuk mujarrad, bisa berlaku untuk mazid. Contohnya istighfaro tadi. Fi'il mudhari'nya apa? Yastaghfiru kan? Yastaghfiru. Terapkan rumus fi'il mudhari' apa? Dumma awwaluhu wa futiha. Wa futiha ma qabla akhri. Didommahkan huruf pertamanya, yakni ya. Wa futiha ma qabla akhri. Dan difathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Atau dengan kata lain, huruf sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir ro. Huruf sebelum huruf terakhir fa. Maka fa lah yang nanti difathahkan. Sehingga jadilah yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Yustaghfaru. Ini contoh yang mazid. Ya, contoh yang mujarrad sekarang. Apakah juga sama? Ya, tentu sama. Sebagaimana yang saya katakan, bahwasanya fi'il mudhari ini lebih simpel dia rumusnya. Rumusnya cuma satu, bisa berlaku untuk semuanya. Contohnya alima tadi. Fi'il mudhari'nya apa? Ya'lamu kan? Ya'lamu. Maka terapkan rumus tadi. Dumma awwaluhu. Huruf pertamanya didomahkan, yakni ya. Wa futiha ma qabla akhiri. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Huruf terakhir mim. Huruf sebelum huruf terakhir lam. Maka lam yang difathahkan. Sehingga ya'lamu menjadi yu'lamu. Yu'lamu. Itu seperti itu. Oke. Sekarang kita langsung masuk saja ke latihan. Untuk menghemat waktu. Kita mulai dari yang mujarrad terlebih dahulu. Sulasi mujarrad ya. Oke, silakan Mbak Amni. Nasoro yang suruh. Majhulkan itu. Nusiroyan Baca Nusiroyun dulu sor. maklumnya baru dimajhulkan. Nasoroyan suruh nasron nasirun mansurun unsur. Cukup fi'il madi dan fi'il mudhari'nya saja. Kan majhul itu kan cuman hanya memajhulkan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Jadi tidak perlu masdar dan seterusnya. Nasoroyan suruh. Fi'il majhulnya nusiroyun soru. Ya. Nasara yang suruh majhulnya nusira yang suruh. Selanjutnya razaqa yarzuqu, silakan Mbak Wahdah. Razaqo yarzuqu majhulnya ruzuqo yarzaku. Oke. Selanjutnya masuk ke bab 2. Kasara yaksiru, silakan Mbak Amni. Kasaroyak siru usiro yuksaru. Ya, kasara yaksiru majhulnya kusira yuksaru. Selanjutnya hadzafa yahdzifu, silakan Mbak Wahdah. Hadafa yahdifu majhulnya hudhifa yuhdafu. Ya, hadzafa yahdhifu majhulnya hudhifa yuhdhafu. Bab ketiga.
Contohnya mana'a, silakan Mbak Amni. Mana'a yamna'u, muni'a yumna'u. Ya, mana'a yamna'u majhulnya muni'a yumna'u. Selanjutnya qata'a, silakan Mbak Wahdah. Qata'a yaqta'u majhulnya quti'a yaqta'u. Salah? Quti'a yuqta'u. Ya. Quti'a yuqta'u. Ya. Qata'a yaqta'u majhulnya quti'a yuqta'u. Masuk ke bab 4. Itu sisa-sisanya silakan berarti sendiri ya. Ini saya satu-satu saja setiap bab. Jadi tidak terlalu menghabiskan waktu. Hamidah Yahmadu, silakan Mbak Amni. Hamidah yahmadu majhulnya humidah yuhmadu. Ya, Hamidah Yahmadu majhulnya humidah yuhmadu. La'iba yal'abu, silakan Mbak Wahdah. La'iba yal'abu majhulnya lu'iba yul'abu. Ya, la'iba yal'abu majhulnya lu'iba yul'abu. Masuk ke bab 5. Bab 5 ini tidak ada majhul ya. Kenapa? Karena suatu fi'il itu ketika ingin dimajhulkan, syaratnya harus dia fi'il muta'addi. Tidak boleh fi'il lazim. Sedangkan mauzun-mauzun yang ada di dalam bab 5 ini semuanya fi'il lazim. Karena bermakna sifat. Sifat itu adalah sesuatu yang lazim. Ya, bukan muta'addi dia. Contohnya mulia. Kalau kita majhulkan justru maknanya aneh nanti. Ya. Mulia menjadi dimulia. Itu kan tidak nyambung. Mulia, dimulia. Dimulia maknanya apa? Kan tidak jelas. Kalau dimuliakan, itu bisa. Tapi ini kan mulia, bukan memuliakan. Mulia dengan memuliakan beda. Karuma ini mulia, bukan memuliakan. Memuliakan itu muta'addi. Mulia itu lazim. Karena dia lazim, maka tidak boleh dimajhulkan. Ya. Oke, kita lanjut ke bab ke-6. Bab ke-6 cuma satu. Ya. Hasiba yahsibu, majhulnya husiba yuhsabu. Oke, selanjutnya masuk ke sulasi mazid. Sulasi mazid jenis pertama, yakni tambahan satu huruf. Wazannya ada 3, fa'ala, fa'ala, af'ala. Kita coba ke fa'ala terlebih dahulu. Hasana, silakan Mbak Amni. Hasana yuhassinu majhulnya husina yuhassanu. Ya, hassana yuhassinu, majhulnya hussina yuhassanu. Selanjutnya qarrara yuqarriru, Mbak Wahdah. Qarrara yuqarriru majhulnya qurrira yuqarriru. Qurrira yuqarraru. Ya. Qarrara yuqarriru, majhulnya qurrira yuqarraru. Selanjutnya wazan fa'ala dengan mauzun ala aja, silakan Mbak Wahdah. Mbak Amni. Ulija Baca dulu maklumnya. alaja yu'aliju majhulnya ulija yu'alaju. Ya, alaja yu'aliju. Majhulnya ulija, dan perlu diperhatikan di situ ketika diubah ke dalam ulija itu kan ada alif. Alifnya diganti dengan wawu. Kalau tidak salah ini pernah saya jelaskan ya di materi. Alaja itu kan menjadi ulija. Pernah saya sampaikan juga bahwasanya alif itu tidak menerima harokat lain selain harokat fathah. Jadi ketika harokat huruf sebelumnya bukan fathah, maka dia harus diubah dengan huruf-huruf mat yang lain. Ya, karena di sini huruf sebelumnya adalah berharokat dhamma, maka ganti alif tersebut dengan huruf mat yang sesuai. Dhamma pasangannya apa? Wawu sukun kan? Oleh karena itu, ya, di situ diganti dengan wawu sukun sehingga menjadi ulija.
Alaja menjadi ulija. Itu penting untuk diperhatikan nanti. Yu'alaju. Sebentar. Ya, qatala silakan Mbak Wahdah. Qatala yuqatilu. Qatala. Konya panjang. Qatala maklumnya qatala yaqtulu. Salah. Majhulnya Itu qatala yuqatilu. Wazan fa'ala. qatala yuqatilu, majhulnya qutila yuqatalu. Ya. Wazan selanjutnya fa'ala yufilu. Dengan mauzan ankaha silakan Mbak Amni. Ankaha yunkihu, majhulnya unkiha yunkahu. Ya. Ankaha yunkihu majhulnya unkiha yunkahu. Selanjutnya anzala Mbak Wahdah. Anzala yunzilu, majhulnya unzila yunzalu. Ya. Anzala yunzilu majhulnya unzila yunzalu. Oke, selesai untuk ziyadah bi harfin tambahan 1 huruf. Sekarang masuk ke ziyadah bi harfain tambahan 2 huruf. Ada 5 wazan tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Kita masuk ke tafa'ala terlebih dahulu. Tafakkar, silakan Mbak Amni. Tafakkara yatafakkaru, majhulnya tufukkira yutafakkaru. Ya. Tafakkara ya tafakkaru majhulnya tufukkira ya. Tufukkira yutafakkaru. Selanjutnya tasyabbaha. Silakan Mbak Wahdah. Tasyabbaha yatashabbahu, majhulnya tusyubbiha yatashabbahu. Salah. Tusyubbiha yutashabbahu. Ya. Tasyabbaha ya tasyabbahu majhulnya tusyubbiha yutashabbahu. Oke. Lanjut ke wazan selanjutnya tafa'ala. Dengan mauzun tawazana silakan Mbak Amni. Tawazana yatawazanu, majhulnya tuwuzina yutawazanu. Ya. Tawazana ya tawazanu majhulnya tuwuzina. Sebetulnya itu ada thiqol ya. Wawu bertemu dengan wawu. Wawunya ini juga domah juga. Itu menjadi thiqol. Thiqol itu dalam ilmu sorof berat di pengucapan dan seharusnya terjadi i'lal di situ, tapi kita ikut pada panduan awal saja. Bahwasanya tawazana menjadi tuwuzina, tidak masalah. Tawazana tuwuzina. Ya, alif di situ diganti dengan wawu. Coba dibayangkan sendiri saja. Tuwuzina yutawazanu. Lanjut ke tabadalah, silakan Mbak Wahdah. Tabadala yatabadalu, majhulnya tubudila yutabadalu. Ya. Tabadala ya tabadalu majhulnya tubudila yutabadalu. Lanjut ke wazan selanjutnya yakni ifta'ala dengan mauzun ibtada'a, silakan Mbak Amni. Ibtada'a yabtadi'u, majhulnya ubtudi'a yubtada'u. Ya. Ibtada'a yabtadi'u majhulnya ubtudi'a yubtada'u. Selanjutnya yaqtaraba, silakan Mbak Wahdah. Iqtaroba yaqtaribu, majhulnya uqturiba yuqtarabu. Ya. Iqtaraba yaqtaribu majhulnya uqturiba yuqtarabu. Ya, lanjut ke wazan selanjutnya. In hadama. Mbak Amni silakan. In hadama yanhadimu, majhulnya unhudima yunhadamu. Ya. In hadama yanhadimu majhulnya unhudima yunhadamu. Selanjutnya indafa'a, silakan Mbak Wahdah. Indafa'a yandafi'u, majhulnya undufi'a yundafa'u. Ya, indafa'a yandafi'u majhulnya undu fi'a yundafa'u. Wazan selanjutnya if'alla. Ya. Hati-hati juga ini.
Sebentar. Oh iya, wazan if'alla ini adalah wazan-wazan yang mauzunnya semua bermakna warna dan cacat ya. Dan kesemuanya itu lazim. Jadi tidak perlu dimajhulkan. Karena syarat untuk menjadi majhul itu adalah harus fi'il muta'addi. Sementara ini lazim, tidak bisa ya. Di ismarro, iswadda, pokoknya fi'il-fi'il yang ikut wazan if'alla ini tidak bisa dimajhulkan. Oleh karena itu kita lewatkan wazan ini. Kita lanjut ke jenis thulathi mazid selanjutnya, yakni ziyadah bi thalathati ahrufin, tambahan 3 huruf. Wazannya ada 4, istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'alla. Ya, sebetulnya yang mutaaddi di dalam wazan-wazan ziyadah bi thalathati ahrufin ini adalah istaf'ala saja ya. If'aw'ala, if'awwala, if'alla itu semuanya lazim ya. Bila kita lihat di kitab Matnul Bina wal Asas, if'aw'ala, if'awwala, if'alla itu semuanya berfaedah mubalaghatul lazim. Artinya dia fi'il lazim. Dia memubalaghahkan fi'il lazim, fi'il lazim. Sesuatu yang memubalaghahkan fi'il lazim adalah fi'il lazim. Oleh karena itu kita cukup istaf'ala saja. Istauqoda, silakan Mbak Amni. Istauqada yastauqidu, majhulnya ustuqida, yustauqadu. Ya, istauqoda yastauqidu, majhulnya ustuqida yustauqodu. Istansoro, silakan Mbak Wahda. Istansoro yastansiru, ustunsiro yustansoru. Ya, istansoro yastansiru, majhulnya ustunsiro yustansoru. Oke, selesai untuk sulasi mazid ya. Kita masuk ke rubai sekarang. Rubai, terkhususnya rubai mujarrad, itu cuma satu wazannya, fa'ala la yufa'lilu. Terjemah, silakan Mbak Amni. Ini mujarrad ya, hati-hati, bukan mazid ini. Rubai mujarrad, pakai rumus yang mujarrad, jangan yang mazid. Silakan. Tarjama yutarjimu, majhulnya turjima yutarjamu. Ya. Tarjama yutarjimu, majhulnya turjima yutarjamu. Selanjutnya zakhrafa yuzakhrifu, silakan Mbak Wahdah. Zakhrafa yuzakhrifu, zukhrafa yuzakhrafu. Salah. Coba diulang. Zukhrifa yuzakhrafu. Ya. Zakhrafa yuzakhrifu, majhulnya zukhrifa yuzakhrafu. Oke. Kita masuk ke rubai mazid sekarang. Ziyadah biharfin, tafa'lala. Dengan mauzun tajal baba, silakan Mbak Amni. Tajal baba ya tajal babu, majhulnya tujul biba yutajal babu. Ya. Tajal baba ya tajal babu, mauzunnya tajal baba ya tajal babu, majhulnya tujul biba yutajal babu. Selanjutnya tajawroba, silakan Mbak Wahdah. Tajawroba ya tajawroba, majhulnya tujuh riba ya tajawroba. Salah. 7 riba yutajawrobu. Ya. Tajawroba ya tajawrobu, majhulnya 7 riba yutajawrobu. Yutajawrobu, afwan. Selanjutnya masuk ke ziyadah bi harfain. Tadi ziyadah bi harfin tambahan 1 huruf. Sekarang ziyadah bi harfin tambahan 2 huruf. Wazannya ada 2, if'an lalla dan if'an lalla. Oke. Ke if'an lalla terlebih dahulu.
Sebetulnya if'al lala ini semuanya rata-rata lazim ya, kalau tidak salah ingat. Tapi coba dimajukan saja. Ihron jama, silakan Mbak Amni. Ihron jama, yahron jimu, majahulnya uhurun jima, yuhron jamu. Ya, ihron jama yahron jimu, majhulnya uhrun jima yuhron jamu. Selanjutnya yaqa'an sasa, silakan Mbak Wahda. Ikoan sasa yakoan sisu majhulnya ukoun ukoan sisa yukoan sasu. Ya, yaqa'an sasa yaqa'an sisu, majhulnya uqa'an sisa yuqa'an sasu. Lalu ke wazan if'alallah. Ya, hati-hati itu ya. Itma'anna yatma'innu atau isma'alla yasma'ilu saja. Silakan Mbak Amni. Isma'alla yasma'illu, majahulnya ushmu'alinu, Salah, ushmu'ulinu, dipecah. ushmu'ulinu, ushmu'ulinu. Ushmu' Naam, ushmu'ulinu. Ushmu' lila. Eh, Yang Isma'al menjadi rumusnya kan berbunyi dumma eh, kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla akhirih. Sesuatu yang sebelum terakhir. Ya, ain itu bukan sebelum terakhir. Dia dua sebelum huruf terakhir. Jadi bukan sebelum huruf terakhir di situ. Kita tahu kan lam itu bertasydid. Itu isinya dua, lam lam. Nah, lam yang terakhir itu fathah, lam sebelum huruf terakhir, ya, lam sebelum lam kedua. Nah, itulah yang dikasrokan karena dia satu huruf sebelum huruf terakhir. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya isma'alla itu asalnya isma'lala. Isma'lala. Maka dimajulkan menjadi usmu' lila. Ya, itu begitu. Coba diulang. Isma'alla yasma'illu, majhulnya ushmu'lila, yushma'lalu. Ya. Usmu' lila yushma' lalu. Ini harus dipecah semua ketika dia Majhulkan. dimajhulkan. Kenapa kok harus dipecah? Kembali ke prinsip yang saya jelaskan bahwasanya setiap setiap fiil atau wazan yang dia bertasydid huruf terakhirnya, kemudian ada kaidah yang menghendaki huruf bertasydid itu, salah satu dari huruf bertasydid itu sukun, maka harus dipecah sukunnya, maka harus dipecah tasydidnya. Itu kan satu huruf sebelum huruf terakhir kan? Sedangkan satu huruf sebelum huruf terakhir itu terkandung di dalam tasydid itu. Maka tasydidnya harus dipecah untuk memperjelasnya. Sehingga isma'alla menjadi isma' lala, dimajulkan menjadi usmu' lila. Ya. Oke. Isma'azza. Silakan Mbak Wahdah. Isma'azza yashma'izzu majhulnya ush ushmu'ziza Ya. ushmu'ziza yushma'zazu. Oke. Isma'azza yashma'izzu majhulnya usmu' ziza yushma'zazu. Isbatarra Mbak Amni. Isbatarra yasbatiru, majhulnya usbut rira, yusbatraru. Ya. Isbatarra yasbatiru majhulnya usbut rira yusbatraru. Itma'anna Mbak Wahdah. Yatma'anna yatma'innu majhulnya utmu'nina yatma'nanu. Salah. Utmu'nina yutma'nanu. Ya. Itma'anna yatma'innu majhulnya utmu'nina yutma'nanu. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua sesi muhadharah ya. Muhadharah pertama, kedua dan ketiga. Karena sudah selesai semua, maka silakan dipersiapkan
bahan-bahan untuk ujian nanti. Seluruh wazan itu silakan dimutkinkan hafalannya, silakan diperkuat hafalannya, karena pasti itu akan menjadi bahan ujian saya. Kemudian kemampuan memajhulkan juga, itu juga penting ya. Pokoknya semua yang dipelajari harus dimutkinkan semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, kita cukupkan dulu muhadharah ini ya. Muhadharah terakhir ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.